yang menguatkan ba'dun satu sama lain, saling menguatkan, saling menopang. Wa syabbat baina asabi'i, dikatakan seperti ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus menyatu, ya, jangan menjadi terpisah. Bisa apalagi menjadi terpecah belah. Nah, sampai sama Nabi dilarang untuk melukai sesama manusia. Rasul SAW bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina", siapa yang lewat di dekat masjid-masjid kita, artinya tempat kumpulannya orang-orang, au aswaqina, atau dekat pasar-pasar, wa ma'ahu nablun, sedangkan dia itu punya panah, ya, falyumsik, ujung panahnya itu ditahan, artinya dimasukkan. Au liyaqbid ala nusaliha bikafin, atau ujungnya dipegang dengan tangannya supaya tidak melukai orang. An-yusi bikafihi an-yusi bal muslimin min habbil, jangan sampai melukai orang lain. Jadi senjata pun di masa lalu yang memegang itu tidak suruh memegang dengan tangan, jangan sampai melukai orang lain. Padahal tidak ada niat melukai, cuma kadang orang macam-macam. Mungkin di tanah Arab masa itu banyak pedirinya, orang gunungnya dan lain sebagainya. Jadi kan disuruh dipegang seperti itu. Artinya kondisi orang Islam itu harus mendukung satu sama lain. Pokoknya itu tadi qala Allah dan qala Rasulullah, firman Allah dan sabda dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya di masjid. Dan tentunya kita sering mendengar bagaimana keasyikan kegemaran orang-orang soleh untuk hadir di masjid, i'tikafnya mereka di masjid di waktu-waktu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu bi sya'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub wa al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Anna ta'zim ad-din wa ta'zim sya'a'ir Allah Subhanahu wa ta'ala kadhalika huwa mithl ta'zim al-masajid. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي صفة المؤمن أن المؤمن بالتقوى. متى حال المؤمن يكون تقي؟ قال أن المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. فالإنسان الذي يتعود المساجد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالتقوى. Kita tadi telah dengarkan wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu taqwal qulub. Wa anna al-masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi. Dan masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya masjid ini kalau kita agungkan, kita hormati, kita i'tikafi, termasuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang orang yang bertakwa itu adalah menganggap masjid sebagai rumah. Dan memang hadis dari Sayyidina Rasulullah SAW bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang beriman.
ووصف ذلك عليه الصلاة والسلام حيث أنه شبه المؤمن الذي يحب المساجد شبهه بالإيمان، قال كالسمكة التي تكون داخل الماء، فإن السمكة التي تكون داخل الماء فإنها في أمن وبعيدة من الموت وبعيدة من الأخطار. وبينما شبه أن قلب المنافق الذي يجلس في المسجد فهو يتضايق من ذلك، فقال وأن المنافق في المسجد يكون كالطائر وسط النفس، فإنه يضيق من ذلك ويريد أن يطير وأن يتجاوز ذلك المكان. وكذلك فإن المنافق عندما يكون في المسجد فإنه لا يليق ولا يستقر به حال حتى يخرج من المسجد. Keadaan hati orang yang beriman di dalam masjid itu seperti keadaannya ikan di dalam air. Ikan itu kalau keluar dari air mati, tidak bisa bernafas, sempit semua. Jadi dia akan lebih senang, akan merasa lebih lega ketika di dalam masjid. Sama seperti ikan itu ketika di dalam air, dia merasa lebih lega, bisa hidup, ya terus nikmat di dalam air. Begitu juga keadaan orang beriman ketika di dalam masjid hendaknya punya perasaan seperti itu. Bedanya hati orang munafik, kalau di dalam masjid itu dia merasa gak senang, gak kerasa di masjid. Kenapa gak kerasa di masjid? Dia ibaratnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seekor burung yang diletakkan di dalam kurungan. Mau terbang gak bisa, mau lolos gak bisa, gak senang dia sudah. Cuma putar-putar situ saja, bingung ini burungnya gitu. Nah, jadi begitu perbedaan antara orang beriman dengan seorang yang munafik. لذلك حرص السلف الصالح على عمارة أوقاتهم بين المغرب والعشاء بين في المساجد. ولذلك يقول سيدنا الإمام الأندلس قال إن يتكلم أو يكلمني أحد فيما بين المغرب والعشاء على أن يضربني أو يضربني بشعلة أو بحزمة من النار، قال أفضل أن يضربني ولا يكلمني بشيء من أمور الدنيا في ذلك الوقت، لأن الوقت بين المغرب والعشاء هو الذي قال الله سبحانه وتعالى وكما فسره المفسرون أن آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أنه بذلك هو وقت ما بين المغرب والعشاء. Waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang paling disenangi oleh orang-orang saleh. Imam Abdullah bin Salam pernah mengatakan lebih bagus orang itu membakar wajah saya daripada antar maghrib dan isya dia ngajak saya ngomong masalah dunia. Lebih bagus saya dibakar daripada saya diajak ngomong perkara dalam tafsiran ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bangkit dari tempat tidurnya, ya, dari ranjangnya itu tadi, dari tempat rebahannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di sebagian tafsir dikatakan yaitu waktu tersebut adalah antara maghrib dan isya. وللمساجد له آداب وله سنن حثت الشريعة عليها، وإن من أعظم ذلك كانوا ذكروا أن بسبب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك هو اعتكافك في المسجد. لذلك ذكروا أن في بعض الأدعية النبوية أن إذا أراد المسلم دخول المسجد ويأتي بالدعاء المأثور عن النبي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وذلك بعضهم يضيفون ذلك ووسع لي أبواب رزقك، فإن كثير من السلف يضيف تلك الجملة لأنها تقسم هناك أرزاق، هي بين أرزاق حسية وأرزاق معنوية، وفي الحقيقة أن الأرزاق المعنوية هي التي عليها العمل وهي الفائدة الأكبر منها. Susah-susah semua masuk masjid. Jadi ketika masjid itu ada adab. Kita kalau jalan adab dalam masjid itu luar biasa. Di antaranya adalah masuk dengan kaki kanan, yang i'tikaf, baca doanya. Di antara doanya itu dijaga oleh para salaf, ya, dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam masjid itu adalah tempat orang berzikir dan tempat dikabulkannya doa. Ya, kalau sampai masuk masjid baca apa doanya? Allahumma ftahli abwaab rahmatik, wa wassi'li abwaab rizqik. Ditambah itu tadi. Allahumma ftahli abwaab
rahmatik. Ya Allah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ada doa tambahan dari para salaf, dari para ulama shalihin, yaitu apa? Wa wassi'li abwaaba rizqi, dan bukalah pintu rezeki itu seluas-luasnya. Sebab rezeki itu ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Jadi bukan hanya sekedar kita mengharap rezeki zahir, rezeki batin saja, tapi juga kita perlu juga rezeki zahir. Jadi pancen ente itu masuk masjid, tambahkan Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik wa wassi' li abwaaba rizqi. Jadi kalau tambah yakin seperti ini, insyaallah mudah-mudahan yang ikut pengajian hari Selasa itu sungguh-sungguh. Amin, amin. Khusus yang Selasa. ويذكر كذلك سمعنا من الإنسان الشاطري عليه رحمة الله أن ذلك الدعاء ذكره الإمام السيوطي عندما يكون المريد أن يدخل إلى المسجد ويعتكف في المسجد يقرأ آية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ثم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وأنا زائرك وحق على المزون أن يكرم زائره. هكذا قال ثم يصلي سنة التحية ويقول الاعتكاف في المسجد. وإنهم يظنون أنهم أولياء الصالحين أيضا أن من أبواب الخير واستجابات الدعاء هو اعتكاف وجود المسجد المؤمن في المسجد. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Zuhri, di sini dikatakan faedah ini diambil daripada Al-Habib Al-Alim Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdul Syadili rahimahullah, beliau mengatakan, jadi kalau orang masuk masjid itu, ya santri atau murid atau siapa saja masuk dalam masjid, bacalah ayat yang pertama masuk masjid itu, baca ayat dulu. Habis ini ada tiga, dia melihat mau masuk itu dia lihat i'tikaf, kemudian dia baca ayat dulu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sudah, kemudian baca Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa inni zahiruka fa haqqun lil mazur an yukrima zahirahu. Ya Allah, aku ini hambamu dan anak daripada hambamu, ya kan? Saya kesini berziarah kepadamu, artinya ke rumahmu, dan haknya orang bagi yang menziarahi untuk dimuliakan oleh yang diziarahi. Haknya kewajiban bagi yang diziarahi untuk memuliakan yang menziarahi. Maka dengan demikian terus kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid setelah niat i'tikaf. Maka dengan i'tikaf itu nanti membuka pintu-pintu dikabulkannya doa pada Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu. Ya cuma ini faedah ini yang baru gitu. Jadi masuk masjid baca ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian ini baca Allahumma Allahumma inni abduka wa ibnu abdika. Ya Allah, saya hambamu dan saya anak daripada anaknya hambamu. Ya keturunan daripada hambamu. Wa ana zairuk, dan saya mendatangimu atau menziarahimu. Fa haqqan lil mazur, fa haqqan 'alal mazur an yukrima zair. Maka haknya bagi yang diziarahi untuk memuliakan yang datang. Kamu syawal itu. Jadi kalau itu insya Allah menjadikan kita tambah mantap. Saya datang ke rumah Allah ini mau menziarahi, menjemput anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. الله يكرمنا إن شاء الله نحن يوفق سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا إن شاء الله. وكان الحبيب عبد الله بن حسين الظاهر يقول في بيته وفي المساجد سر لو علمت بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور الذي يجلس في الدور هذا في بيته، هذا تتعجب منه وعنده المساجد القريبة ما يجلس فيها من
مثل خيل البخت هذه الخيل. أيوة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الإمام يقود ذلك الخيل إمام المسجد والملائكة تسوقها. قال والمصلين فيها متعلقين بذلك الخيل. والحشر هناك وعلى الصراط. قال حتى أنهم يتعجبوا أهل المحشر ويقولون هؤلاء ملائكة وهذا، ولكن يقال لهم هؤلاء المتعلقين بالمساجد في الدنيا، لأنهم يوم القيامة يمرون أمورهم ميسرة هناك وأمورهم سهلة ويتجاوزون الصراط وهم في حماية ذلك المسجد الذي يشبه يوم القيامة بالخير. Beliau mengatakan kita ini sekarang tamunya Allah. Tamunya Allah itu kalau kita tamu ke rumahnya Allah dimuliakan apa? Dimuliakan. Insyaallah kita tamu Allah dengan ikhlas pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin amin ya Rabb. Amin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir penulis Sunnah Tauhid beliau mengatakan, saya itu beliau mengatakan berapa banyak rahasia dan anugerah yang Allah simpan di dalam masjid. Tapi saya lebih heran lagi, ada orang lebih asyik tinggal di rumahnya daripada datang ke masjid. Jadi masjid ini sebenarnya tempatnya rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tempat anugerah yang besar daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan riwayat dari hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang hatinya terikat ke masjid, yang demen datang ke masjid, itu nanti di hari kiamat akan didatangi. Masjid itu akan datang sambil geret orang-orang yang senang ke masjid itu untuk masuk ke dalam surga. Digeretnya gimana? Diibaratkan nanti akan ditaruh di atas sebuah kuda yang besar. Ya, masjid itu nanti jadi istilahnya ditunggangi, digeret oleh para malaikat. Sedangkan kaum muslimin ini yang hobi ke masjid itu nanti akan gandol di talinya ini tadi untuk melewati sirat dengan secepatnya. Urusan apa ya, kalau kita masuk kantor itu singkat urusan apa itu? Formalitas administrasi, urusan sing biasa ruwet-ruwet itu mau, siapa yang ruwet itu kok itu di akhirat ya. Tapi bagi orang yang gemar ke masjid itu nanti sana tidak ada kesusahan, gampang semuanya. Bagi yang gemar ke masjid, yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, Subhanallah. والحمد لله تواجدنا في هذا المسجد في هذا الوقت الطويل بين المغرب والعشاء نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إلا في يوم القيامة كل يريد أن يتشبث بشيء حتى ينجو ولذلك هذه بشارة لأهل المساجد المتعلقين بالمساجد. هؤلاء ما شاء الله. أما هذا الذي ليس جنبه متعلق سواء إذا فاتته الصلاة في المسجد أو شيء لا يتحسب على ذلك فهذا لا. وإذا وصف العلماء وصف أنه حد الصراط يوم القيامة هو أدل من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل وهذا من يمشي في ذلك وكلهم على حالات وعلى درجات إيمانه يمشي. فمنهم قالوا من يقول مر البرد ما شاء الله ومن مر الرياح ومنهم من يتوكل ويتذكر. نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. حتى قالوا أن هناك يخافون من حد الشعر كيف بعضهم يسكتون. قالوا أن هناك ممن يتسع لهم الصراط كيف يتسع لهم الصراط حتى يكون فوق الصراط ولا يخاف كذلك. ممن يتسع له الصراط مسافة هكذا بعض يقولون كم متر أو هكذا. المهم أنهم مما سمعنا أن في فضل الذكر بعد الصلوات وهو هذا الذكر يؤتى به عندنا دائما في ترين بعد الصلاة وهو الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه 3 مرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون 4 مرات. هذا دائما يجبون عن كل سنة عندنا
قالوا إنه داوم على ذلك الذكر بعد صلواته فإنه ممن يوسع الله سبحانه وتعالى له ذلك الصراط ويكون واسع ويمر فيه فوق الصراط بسلام وأمان إلى الجنة. Kita ini kalau melewati sirat, kalau lolos masuk surga, kalau tercegal masuk jatuh ke neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi sirat itu dia lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan lebih gelap daripada malam. Jadi gelap sekali, kita nggak bisa. Tapi orang itu macam-macam. Ada yang lebih cepat daripada kilat, ada yang melewati sirat itu seperti orang naik kuda, ada yang lari, ada yang merangkak, ada yang jalan, ada yang sedikit melangkah, jatuh dan seterusnya. Tapi ada juga biarpun itu sangat tipis, ada orang kalau dia mendawami mengistiqomai zikir yang tadi dibaca, seperti yang biasa dibaca di sini pada salat ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, biasa dibaca misalkan dan bisa dibalik itu akan dijunjung di masjid kan, di masjid masjid serah dijunjung pada Waktu boleh 3 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu dibaca 4 kali. Itu nanti seperti dalam riwayat dikatakan yang namanya jembatan atau sirat itu nanti diluaskan. Yang bagi orang lain sempit, bagi yang rajin baca itu setiap habis sholat, istighfarnya dan 3, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali habis sholat, itu nanti siratnya diluaskan. Dan kita termasuk orang-orang yang berkuasa itu. والذكر المعروف هذا الذي اللهم أجرنا من النار، هذا الذي يأتونه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وفي رواية أيضا بعد صلاة العصر 7 مرات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. هذا ذلك من يأتيه فإن النار تقول يا ربنا إن عبدك استجار لك من النار اللهم فأجره فيجيب الله سبحانه وتعالى. Terus juga doa Allahumma ajirna minan nar, biasanya habis subuh, di kali habis maghrib. Ada juga riwayat habis asar juga ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu nanti ketika melewati di atas sirat itu tadi, bawahnya neraka jahanam, neraka itu bilang ya Rabb, ini hamba sudah berlindung kepadamu dari panasnya saya. Maka hindarkan dia dari panasnya. Akhirnya dia dihindarkan daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار ويجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله، وأن يسلمنا ويسلم أهالينا. ولذلك الإنسان هو راع على أهله وراع على أولاده، دائما يحاول أن يعلم أولاده وأن يبث فيهم الخير وأن يحببهم إلى المساجد وإلى التعلم بمجالس العلم، فإن الأولاد هم في الحقيقة إنما هم ثمرة للإنسان وللمؤمن إذا استثمره في الخير وإذا استثمره أيضا في العلم. وإلا فإنه والعياذ بالله أنت تربي ابنك ولا تعلمه فإنه يكون عليك عالة يوم القيامة ويكون عليك أيضا وتسأل عن ذلك حتى أنه يقول يا ربي أنت جبني من هذا الظالم، يقول أنا ظالم كنت في القيامة كيف وأنا علمته وأنا لبسته وأنا ربيته وأنا غذيته، يقول يا رب نعم ولكنه لم
hasil kamu mau membuahkan anak ini jadi apa? Jangan sampai nanti anak ini menuntut kamu ya Rob, ini saya nggak pernah dididik, nggak pernah diajari, ya Allah, ambil siksa bapak saya ini. Loh, ya Rob, kenapa saya disiksa? Ini anak sudah tak ajar, tak kasih makan, tak kasih pakaian, tak kasih sembarang kali, ya Allah, kok saya disiksa kenapa? Iya, tapi saya tidak pernah diajari, tak pernah dididik tentang urusan agama. Jadi perhatikan pendidikan anak, perhatikan keluarga kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإنما في الحديث قال العلماء أن الإنسان الذي يكتسب المال وهمه في الدنيا المال فإنما هو ليس المال هذا ملك له وإنما هو يمنيه لغيره. نعم، وإنما في الحديث أن المرء قالوا لا يملك إلا الثوب الذي يلبسه واللقمة التي يأكلها، هذا هو الآخر. وأما لو أتاه الموت فجأة وهو لا يدري بذلك وكل كذلك لا يدري متى موته ومتى وفاته، ولكن يأتيه الموت بغتة فإنما يخلف ذلك المال لذلك الولد، حتى إن بعض الناس تختلف أولادهم، بعضهم سبحان الله يقول يتأثر من أهل وولد، بعضهم يريد والد يموت لأن يتنعم بالمال الذي اكتسبه، حتى يمكن إذا هو يخاف يقول يطلب بسرعة معجل الدفن، لعل هذا بعدين يستيقظ ما يقول هذا أحسن معجل لأجل يكتسبون المال. ولكن إذا تربت به التربية الصالحة وعلم أن الحياة الدنيا إنما هي دار عمل صالح ودار استثمار للآخرة، فإن بركته ذلك يعود كذلك على الوالد وعلى الأب وعلى الأم وعلى جميع العائلة، وهذا هو خير ما يستثمر فيه إقامة المساجد وعمارتها وحضور في ذلك المسجد. Jadi anak kita itu aset kita. Aset itu menggunakan apa baik jelek ya. Jadi jangan sampai orang itu hanya sibuk asetnya harta. Kalau yang dikumpulkan cuma harta duniawi, kita itu tidak memiliki. Manusia itu hanya bisa memanfaatkan, mengambil hartanya itu apa? Cuma pakaian yang dia melekat pada tubuhnya sama makanan yang dia selesai. Lainnya diambil yang lain. Kadang kalau anak itu gak dididik, ya itu nanti akan menjadi gak ngerti tentang dosa kita, gak mendoakan kita. Itu kadang anak itu bapaknya masih hidup sudah sakit-sakitan, atau ibunya masih hidup tapi sudah sakit-sakitan atau sudah tua, kapan mati tidak mati. Gara-gara kepinginan manusia. Kepinginan wali. Ada juga bapaknya baru mati, ayo sedang dikubur, sedang dikubur, dibagi warisannya. Dari sampai waktu ini mayatnya tangi mana? Jadi itu kalau kita tidak didik anak kita itu akan seperti itu. Tapi kalau anak kita itu kita didik, insya Allah dia akan baik. Jadi kalau anak itu kata beliau, kalau dikembangkan ambil pengajian, datang ke masjid, majelis selesai dan lain sebagainya, itu nanti akan berusaha. Jadi itu tugas kita. Jangan sampai sudah kasih makan, kasih minum ke anak, akhirnya anak itu malah jadi melawan diri kita. سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وابنوا قبل ان تعذبوا، لان الدنيا ما دار محاسبه. الانسان لما يحاسب نفسه فانه دائما يكون عنده يراجع نفسه، بحيث انه اذا قصر في شيء من الواجبات او في شيء من السنن فيتدارك نفسه. كذلك يقول واعملوا، هذا حديث عن واعملوا فان كل امرئ على ما قدم قادر، على ما قدمت، بما قدمت تلاقيه في الاخره من خير وشر، على ما قدم قادر وما خلف نادم. واذا خلفت شيء من الواجبات وخلفت شيء من اعمال الدم، حتى انه قالوا يحسن على لحظه لم يذكر الله سبحانه وتعالى يندم عليها يوم القيامه، ويتمنى الذي هو في القبر أن يعود إلى الدنيا للحظة أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فما بالنا نحن نضيع من الساعات الكثير ونضيع من
kita karena itu perbaiki amalan dan perhatikan waktu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hidup kita ini tambah hari tambah mendekatkan kita kepada Allah. Kita ngumpulin harta bekerja dan sebagainya boleh, tapi nanti apa yang kita haturkan, kita korbankan untuk akhirat akan kita temui. Apa yang kita lakukan di sini akan kita temui nanti di sini. Kalau misalkan orang itu akan bergembira kalau seandainya dia sudah menyiapkan untuk modal akhirat, tapi apa yang dia tinggalkan dari harta duniawi tidak digunakan untuk akhiratnya, bahkan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, maka nanti akan menyisakan penyesalan ketika kita di akhirat. Maka pandai-pandailah kita itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti menyesal. Kita ini semua akan dihisab. Rasulullah Muhammad hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitung diri sebelum diperhitungkan, sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita aturkan, apa yang kita keluarkan untuk akhirat kita akan berguna nanti di akhirat. Yang justru yang kita gunakan untuk hal yang lain, kadang kita ini kepingin kapan hari besok datang, justru semakin tambah hari, semakin tambah umur, ya. Sekarang kalau sudah dapat umur baru, ulang tahun bagus. Kalau sudah tambah umur, dikasih happy birthday dan sebagainya. Padahal tambah umur itu artinya semakin dekat dengan umur. Ya mestinya dia menyesali. Ya hari ini, saat-saat ini, jam-jam ini. Jadi tidak ada yang lebih bikin menyesal oleh ahli kubur adalah ketika ada satu waktu dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu yang paling dia sesali. Biar sesaat dia tidak gunakan berzikir kepada Allah, itu yang paling dia sesali. Tidak digunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Di akhirat itu nanti dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan kalau dia sudah mati, dia akan kepingin balik. Ya Allah, kasih Allah nyawa lagi, kembalikan lagi. Buat apa? Buat kerja, buat kawin, buat apa? Kepingin dikit kepada Allah, kemungkinan beramal soleh kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك فإن أنواع العبادات في المساجد منها الصلاة ومنها قراءة القرآن ومنها قراءة الأذكار ومنها الاعتكاف منه وجودك هناك والصمت والتفكر في صفات الله سبحانه وتعالى من العبادات. وجزاهم الله خير أن السلف الصالح رتبوا لنا ذلك، فعندنا هناك في تاريخ إن عمارة ما بين المغرب والعشاء حتى ليالي العيد المعروفة هذه تكون مستمرة وتكون معمورة بتلاوة القرآن حيث يقرأ فيما بينهم، وفيما بعد ذلك يقرؤون راتب الإمام الحداد، الراتب المشهور والمعروف والتي كل ذكر فيه من الأذكار هو عبارة عن توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وأدعية وأحاديث أذكار نبوية جاءت من السنة النبوية. ولذلك لا يشكك علينا أحد يقول هذا بدعة أو هذا مخالف للسنة، بالعكس هذا من أصل السنة الأذكار التي جمعها من الإمام عبد الله بن علوي الحداد. وإنما هؤلاء الذين يضلون هم الذين لا يبلغون شيء، مثل ما قال الشاعر: خليلي كم ثوب وكم من عمامة. يقول يدعي العلم في ثوب لابس ثوب وكبه وشاء ولابس عمامة على رجل ما فيه علم ولا عقل، لا فيه لا علم ولا عنده عقل. يمكن قرأ من الأمور التواصل الاجتماعي وشو، لكن لما يجلس على العلماء قالوا كمثال الراكب ببغل، هذا فوق البغل فوق الحمار، عقله هو مثل بغلي، هذا فوق الحمار لكن ما عنده عقل مثل البغل الذي يركبه. قال فهل يا ترى بغل يسير به بغل؟ ملائكة البغل اللي فوق ولا اللي تحت؟ ولذلك لا يشكك أحد فيما سلمه لنا السلف الصالح والتي مرت عليها مئات من السنين وهم في يقين بالله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء وهذه الظروف على الهدي النبوي وعلى طريق السلف الصالح. Kita alhamdulillah
makmurkan antara maghrib dan isya. Di tarikh sendiri itu tidak pernah lepas memakmurkan dengan zikir, dengan Quran, dengan tafakkur, i'tikaf. Bahkan malam Id sendiri maghrib itu tetap orang darusan Quran. Bainal maghrib wal isya. Satu sama itu setelahnya baca lagi. Yang sudah di dalamnya itu apa namanya itu ada sedikit isinya ada. Praktik itu sudah ada sejak ratusan tahun. Ya. Di situ ada ayat dan hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi situ diambil dari doa-doa yang istighfar kita baca, jangan sampai kita ini bikin ragu oleh orang baru kemarin yang ini bid'ah dan sebagainya. Kadang ada orang itu ngomong tapi tanpa dasar. Jadi seperti ada satu orang pakai pakaiannya gamis juga, nama, tidak dan sebagainya, dia naik di atas keledai. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya akal, dia sama seperti seekor keledai menunggangi dalam satu juga saya kasih tahu. Di mana masjid itu ada, kalau di tempat itu sendiri nanti akan ada ayat sendiri, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Jadi masih bisa dilakukan. Doa. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الذكر إن شاء الله، من أهل المساجد في أهل المساجد إن شاء الله، وأن الله يبارك فينا وفي جميع الحاضرين، ويبارك في أوقاتنا، ويبارك في أعمالنا، ويبارك في أهلنا، ويبارك في أولادنا، ويبارك في جميع ما نريدون ونطلبه من الأرزاق الحسية والمعنوية إن شاء الله، ويغفر لنا الذنوب ويسر لنا العيوب، يسهل لنا المطلوب إن شاء الله، ويطول لنا الأعمال من طاعة الله ورسوله إلى خير اللطف وعافية وفرحة وسلامة إن شاء الله بأحبابنا ومن أنصارنا من أهل الخير في خير واللطف والعافية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارزق كل حلالا دائما وارتياء نهضى بالخير ونفع بالشر. ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وسنة الله ترسل المصطفى من إلى الحق دعانا ولقى بكتاب في لنا شفاء بالمصاب القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء في الرضا ولا تولنا وللشفاء ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأشرف. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعترفنا وأننا أسرفنا على لك وأسرفنا فتوب علينا توبة وأسر لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولدنا وسائر الهلال وكل ذي محبة وجيرة وشربة والمسلمين أجمع منا رب اشفنا فضل وجود من لا باكتساب بالمصطفى رسول نهدى بكل سول صلى وسلم عليه أدى الحبي وآله إدادة السسوب والحمد لله بالبدء والتنهي.